Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat kelas malam angkatan 7. Malam ini tema kita halaman 93 Temanya Hiwayatu Umara, hobinya Umar. Ummu Aisyah kita akan baca kosakatanya dulu mungkin. Seperti biasa Ummu Aisyah, Fadli. Nah, Ustaz. Hiwayatu Umar. Hobi Umar. Hiwayatu mudhaf. Hiwayatu Kemudian mudhaf. Marfu Umar, bidhamma. Umara, Umara. Mudhaf ilaih. majrur, Mansub. Oh, majrur. Majrur. bil, Bil fathah. Li'annahu majrur, mamnu minas sarf. sahih. Umar mamnu minas sarf ala wazan fu'al, fu'al. Fu'al. Kalau Fu'al. hobinya Muhammad, hiwayatu Hobinya Muhammad. Hiwayatu Muhammadin. bagus. Majrurnya dengan kasrah. Bisa Majrurnya ditanwin. dengan kasrah zahirah. Hiwayatu Muhammadin. Kalau hobinya Aisyah, Hiwayatu Aisyata. hiwayatu Aisyah teh. Hobinya Aisyah. Ya, mufradatnya. Al-qira'ata. Membaca. Al-qira'atu membaca. Kalau fiilnya, Al-qira'ah. ya huruf. Apa Ustaz? Kenapa Ustaz ulang? Fiil madinya, 3 huruf. Eh, Qira'ah. Qara'a. Telah membaca. Qira'ah. Dia telah membaca. Qira'ah bukan fiil, ya isimnya Om. Ya, al-qira'ah. Al-qira'ah isim. Seperti kataba, menulis. Kataba. Mm-mm. Tulisannya, tulisannya kita batun. Kita batun. Kita batun. Berikutnya, Arrasmu. Melukis. melukis, betul. Ar-rasmu. Fi'il madinya 3 huruf. Eh, Rosama ya. Betul. Rasama. Rasama Rosama. dia telah melukis. Kenapa Ustaz? Dia telah melukis. Oh, dia telah menulis. Dia telah melukis. Betul. Al-Mursalatu. Surat Risalah kan? menyurat. Risalah surat. Kalau al-mursalah kegiatan atau aktivitas surat menyurat. Mursalah. Surat Mursalah. Surat menyurat. Betul. Berikutnya. Awqat Awqatul farawi. Awqat jamak dari Itu waktu ya. waktun, betul. Jamaknya awqat. Waktu farag, waktu luang. Waktu luang. Waktu kosong, farag. Waktun ya Ustadz. Ininya Hmm. mufradnya ya. Waktunya waktun, betul. Waktun. Waktun aqwatul farawi. eh Waktu luang. Waktu luang gitu ya. Betul.
Ya'khudhu min walidihi riyalan. Dia Dia menerima. di- eh, dia menerima, oh bukan mengambil ya Ustadz. Bisa mengambil, menerima, mendapatkan. Menerima ya. Dia menerima dari ayahnya 1 rial. 1 rial. Satu. Yashtari kitaban jadidan. Dia membeli sebuah buku baru. Dia membeli sebuah buku yang baru. Sebuah buku baru. Berarti yashtari muta'addi kan? Naam Ustaz. Butuh Butuh objek. objek. Kitaban objeknya. Kemudian Yamliku maktabatan kabiratan. Dia memiliki sebuah perpustakaan yang besar. yamliku juga muta'addi. Setelahnya maf'ulun bihi. Yamliku ini fi'il madhi ya Ustaz. Fi'il mudhari. Oh ya, fi'il mudhari ya. Fi'il madhinya malaka. Malaka. Itu madhinya malaka. Kemudian lagi Ayyamul Oqolati. hari-hari hari-hari liburan. betul. Oqolati. Berikutnya Yarsumu Umaru. Umar melukis. Betul. Yarsumu melukis. Fi'il apa tuh? Fi'il mudhari. Mudhari. Umar fa'ilnya. Umar fa'il. Kemudian Wa yahsulu ala jaizati rasmi. Dia meraih hadiah melukis. bagus. Atau dia mendapatkan, bisa juga ya Ustadz ya. Ya, memperoleh, menghasilkan, meraih gitu. meraih, mendapatkan, memperoleh. Nah, Kemudian saya zuru sodiqohu. Dia akan mengunjungi temannya. terus Saya zuru. Dia akan mengunjungi temannya. Menziarahi, mengunjungi temannya. Ini baca juga ulang ya. fi'il mudhari ya Ustaz. Betul. Mudhari. Kita ulang biar hafal. Al-qiraatu membaca. Ar-rasmu melukis. Al-murasalatu surat menyurat. Awqatul faroghi waktu-waktu luang. Betul. Ya'khudhu min walidihi riyalan. Dia mendapatkan dari ayahnya 1 rial. Yashtari kitaban jadidan. Dia membeli sebuah buku yang baru. Yamliku maktabatan kabiratan. Dia memiliki sebuah perpustakaan yang besar.
Ayyamul uqlati, hari-hari libur, hari-hari liburan. Yarsumu Umaru, Umar melukis. Naam. Huwa yahsulu ala jaizati rasmi. Hmm. Ya, mendapatkan hadiah melukis. Betul. Di saya zuru sodikohu. Dia akan mengunjungi temannya. Banyak kata-kata yang berulang ya Om ya. Dari pelajaran sebelumnya telah kita dapati kan. Naam, Ustaz. Pengulangan kan. Naam. Sudah pernah kita baca ini kosakatanya di materi sebelumnya. Naam, Ustaz. Jadi biar ingat lagi kan, kita nggak asing kan, jadi nggak asing. Kita nggak banyak asingnya. Kata-katanya sudah familiar kan, jadinya Naam. jadi kenal sebelumnya. Pengulangan, banyak pengulangan ini. Ya kita baca ulang judulnya Om. Hiwayatu. Hiwayatu Umar. Hobi Umar. Bawahnya. Hiwayatu Umar kathiratun. Hobi Umar banyak. Mislul qiraati warasmi wal murasalati. Seperti membaca, melukis, dan surat menyurat. Nah, Yaqra'u Umaru fi awqatil faragil kutubah wal majallati wa sampai huwa situ Om. Sampai situ. ya. Dia membaca Umar membaca di waktu-waktu luang buku-buku dan majalah. Wa Bagus. huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Dan dia menerima dari ayahnya 1 rial setiap hari. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'ain. Dan dia membeli sebuah buku yang baru setiap pekan, setiap Bagus. minggu. Wahuwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Dan dia sekarang memiliki sebuah perpustakaan yang besar di rumah. Wafi ayamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjarah. Pada hari-hari liburan, Umar melukis manusia, hewan, dan pohon. Wahuwa yahsulu ala jaizati rasmi daiman fil madrasati. Dan dia selalu mendapatkan hadiah melukis dari sekolah. Daiman kita artikan di awal. Daiman ini selalu ya Ustaz? Selalu. Zaraf apa tuh, menunjukkan apa? Zarf? Zaraf selalu zaman ya? Zaman. Mansub kan? Naam Ustaz. Wa asdiqa'u. Wa asdiqa'u Umara katsiruna. Dan teman-teman Umar banyak. Banyak jumlahnya. Yaktubu lahumur rasaila. Dia
Dia menulis kepada mereka Surat-surat. surat-surat. Wahum Wahum yaktubuna lahu aidon. Dan mereka juga menulis kepadanya. kepada Umar. Ada Umar. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sodiqohu Ismaila fi Qotoro. Pada liburan yang akan datang, dia akan mengunjungi Umar akan mengunjungi temannya Ismail di Qatar. Negara Qatar. Qatar itu mamnu minas sarf. Jadi majrurnya pun majrurnya bil fathah. Bil fathah. Fi Qatar, fi Misra, fi Baghdad. Ya, Nah, Ustaz. Baca ulang Aisyah terus. Bisa majrur kalau ada alif lam ya, Ustaz. Nama negara. Fil Qatari, Fil Iraqi, fil Yabani, fil Hindi. Ya, kalau ada alif lamnya ya. Kalau ada alif lam, kasrahkan saja. Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan. Hiwayatu Umarah. Hiwayatu Umarah katsiratun. Panjang. Jamak tuh. Hiwayatu Umarah katsiratun. Hiwayatu. Mislul qiraati warrasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faragil kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwal ana yamliku makatabatan kabiratan fil baiti. Jangan makatabatan. Afan. Wa huwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal ashjara. Wa huwa yahsulu ala jaizati rasmi daiman fil madrasati. Wa asliqa'u Umar kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sodiqohu Ismaila fi Qotoro. Masya Allah. Bisa dikit-dikit ya, Mu Aisyah mengartikan ya. Iya Ustadz, bisa dikit-dikit. Alhamdulillah dengan banyak berlatih, banyak membaca. Nah, Ustaz. Yang tersimpan dalam ingatan kita, jadi kan nggak sulit lagi kan. Nah, Ustaz, semoga nempel, nggak cepet hilang. Kunci itu rajin membaca. Rajin membaca, ya. Rajin membuka, murojaah. Syukran, Aisyah. Bukan Ustaz. Hasanah langsung tanpa diartikan. Hasanah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiwayatu Umara. Hiwayatu Umara kathiratun mithlul qiraati warrasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khuzu min walidihi riyalan
كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت وفي أيام العطلة يرسم عمر الناس والحيوانات والأشجار وهو يحصل والأشجار أستاذ وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم رسائل وهم يكتبون له أيضا في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. هل فهمتي bahasanya? Insyaallah Ustaz fahimtu. Sahal insyaallah ya. Naam Ustaz. Naam. Ustaz. Zahra dari Naam Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Riwayatu Umar. Riwayatu Umar kathiratun. Mislu qiraati wal rasmi wal mursalati. Wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi. Al-kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamin al-utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjari. Wa huwa wal asjar wal asjaro. Maktuf kepada an-nas. An-nasa. Nah, maktuf kepada anas ya. Wal hayawanati wal asjaro. Wa huwa yahsulu ala jaizati rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqu Umara kathiruna. Yaktubu lahumur rasaila. Wa hum yaktubuna lahu aidan. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru. Ulangi. Sayazuru Umaru. Fa'il marfu' dhamma. Nah, Ustaz. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatar. Bagus. Muzahra, soal al-awwal. Iqra'i. Hiwayatu Umara kathiratun. Tsani. Ya'khudhu Umara riyalan min walidihi. Ya'khudhu Umaru riyalan min walidihi kulla yaumin. Soalu tsani. Yamliku Umaru maktabatan fil baiti. Arabi. Umaru yahsulu ala jaizati ar-rasmi fil madrasati. Al-khamis. Yaktubu Umaru ar-rasaila ila asdiqaihi. Artinya apa? Nomor 5. Umar menulis surat menyurat kepada teman-temannya. Nah, gitu. Syukran. Muzahra bagus. Ada kendala nggak Muzahra pelajaran ini? Insyaallah tidak. Ya. Bisa ngikutin ya. Insyaallah sahil. Syukran Muzahra. Ummu Syifa. Hiwayatu Umar. Hiwayatu Umar kathiratun.
mislul qiraati warrasmi wal murasalati. Nah, Yaqra'u Umaru fi awqatil farahi al-kutuba wal majalati. Wa huwa panjangan yaqra'u wal majallati. oh, ini Ustaz. Al-kutuba wal majallati. Wa huwa yakhudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa Nah, huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. nah, Wa fi ayyamil utlati yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal asjara nah. wal asjar ra Ra, tebal. ya Hmm. ra wal asjara wa huwa yahsulu ala ja'izatir rasmi da'iman fil madrasati wa asdiqa'u umara kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan Nah, fil utlatil qadimati sayazuru umaru sadiqathu ismaila fi qatara ya. Saya zuru. sayazuru umaru sadiqahu ismaila fi qatara. Bagus, Musyifa. Soalul awal jawab ajibi. Wahid. Hiwayati umara kathiratun. Lagi jangan dikasrah. Marfu kan? Mubtada. Umara. Enggak, hiwayahnya. Oh. Hiwa hiwayat hiwayatu umara kathiratun. Terus hiwayatu mubtada. Ya, marfu. Marfu bi Dhammah. wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Umara Umara mudhaf ilai mansub kasiratun. kathiratun. Apa itu ya Ustaz? Maf'ulun Enggak. Kan hiwayat tadi apa? mudhaf. Di awal sebelumnya awal kali Mubtada. mubtada. Kathiratun berarti khobar. Nah, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Umara mudhafun Mudhaf ilai. majrur Majrur bil fathah. li'annahu mamnu'. Li'annahu mamnu' minas sarf. Nah, gitu. Soal tsani. Ya'khudhu umara. Kenapa Ya, umara? umaru. Fa'il ya? Ya, ruru Ustaz. Ya'khudhu umaru riyalan min walidihi kulla yaumin. Nah, asalis. Yamliku umaru. Mana dia tadi yamliku umaru? Yamliku umaru maktabatan fil baiti. Arabi. Bagus. Umaru yahsulu ala jaizati. Apa tadi jaiyati? Al-qiraati fil madrasati. Dia membaca. Dia Apa membaca. hadiah melukis? Oh iya. Tunggu Ustaz. Umaru yahsulu. Yang mana dia tuh?
Ar-rasmi ya Ustaz. Betul. Ar-rasmi. Umaru yahsulu ala jaizatir rasmi fil madrasati. Al-khamis yaktubu. Yaktubu Umarul rasa ila ras Umarul rasa ila asdiqo asdiqo asdiqoihi. Ada orang yang nelfon Ustaz. Apa? Syukran. Musyifah Ya, bagus. apa Ustaz? Ummu Talha. Langsung Ummu Talha. Riwayatu Umar kathiratun. Mithlul qiraati warrasmi wal murasalati. Naam. Yakra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal ashjara wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u Umar kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aydan fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatarah. Naam. Mu Talha. Soal ma hiwayatu Umara? Hiwayatu Umara kathiratun mithl qira'at. Mata yaqra'u Umarul kutuba wal majallati? Fi awqatil faraghi Kam riyalan ya'khudhu min walidihi kulla yawmin? wa Kam riyalan? Berapa rial dia mendapatkan dari ayahnya setiap hari? Ya'khudhu min walidihi riyalan wahidan. riyalan wahid. Mada yashtari kulla usbu'in? Yashtari kitaban jadidan. Mada yamliku Umaru? Yamliku Umaru maktabatan kabiratan fil baiti. Mada sayaf'alu fil utlatil qadimah? Sayazuru sadiqahu Ismaila fi Qatar. Ahsanti. Syukran Ummu Talha, bagus. Ba'daha Munaila Siha. Nah, Ustaz. Bismillah. Hiwayatu Umaro. Hiwayatu Umaro kathiratun. Mislul qiraati wa rasmi wa mursalati. Yaqra'u. Gimana Ustaz? Bagus. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majalati wa huwa ya'khudu min walidihi riyalan kulli yaumin. Walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati.
wal Hmm. asjaro Ya. wa huwa yahsulu ala jaizati rosmi daiman fil madrasati Ya. wa asdiqo umaro kathiruna Hmm. yaktubu lahum rosaila wa hum yaktubuna lahu aidon fil Hmm. utlatil qadimati sayazuru umaru sodiqohu ismaila fi kotoro. Bagus. Munaila, Nah, Ustaz. soal ma hiwayatu Umara. Ma hiwayatu umaro kasirotun. Hmm. Mata yaqra'u Umarul kutuba wal majallati. Ay kotil farogi. Fi gitu. Fi Fi ay kotil farogi. au. Oh iya. Fi au kotil farogi. Kam riyalan ya'khudhu min walidihi kulla yaumin. Rialan Wahidan. rialan wahidan. Ya. Mada yashtari kulla usbu'in. Kitaban jadidan. Mada yamliku Umaru. Kabirotan fil baiti. Maktabatan. Maktabatan kabirotan fil baiti. Mada sayaf'alu fil utlatil qadimati. Ya apa sih? Yarsmu. Saya zuru. Oh iya, saya juru Sadiqahu. saya juru sodikohu Ismail fi kotoro. Santi bagus. Munaila. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Ibu Nur, Fadli Om. Salam Ustaz. Hiwayatu Umaro. Hiwayatu Umaro kasirotun. Mislul kiroati warosmi wal mursalati. Wal murasalati. Yaqra'u Umaru fil awqatil faraghi. Al-kutuba wal majalati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamin utlatil yarsumu Umaro. Jangan Umara. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjaro. Wa huwa yahsulu ala jaizatil rosmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u Umaro kasiruna yaktubu lahumur rosaila wa hum yaktubuna lahu aidon fil utlatil qadimati saya juru Umaro sodiqohu Ismail. Umara marfu. Saya juru Umaru sodiqohu Ismaila fi kotoro.
Nah gitu. Fa'il marfu. Na'am, Ustaz. Soal awal Bunur Wahid. Hiwayati Umaro kasirotun. Ulangi. Mubtada marfu. Hiwayatu Umaro kasirotun. Bagus. Isnan. Dan Yakudu Umaro liyalan walidihi Umara. Fa'il marfu. Yahudu Umaru riyalan min walidihi kulla yaumin. Jangan dimansub. Marfu. Umaru. Fa'il. Salasa. Yamliku Umaru maktabatan fil baiti. Nah gitu. Umaru. Arba'ah. Umaru yahsulu ala jairatin ar-rasmil fil baiti. Fil madrasati astagfirullah. Khamsa. Yaktubu Umaru al-majal ar-rasaila ilal asdiqaihi. Nah gitu Ibu Nur, bagus. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Asmi. Fadli Ummu Asmi. Langsung. Riwayatu Umar. Hmm. Riwayatu Umar kathiratun. Mislul qiraati warrasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi. Al-kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin. Nah. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umaru an-nasa wal hayawanati wal ashjari. Ulangi. Wal ashjar. Wal ashjar wal ashjar Dia ma'tuf wal ashjar an-nas dari an-nas. wal ashjar astagfirullah. Nah, mansub. Ulangi Om. Wa huwa yahsulu Bagus. wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqa'u Umaru kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan. Nah. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatara. Bagus. Ummu Asmi. Soal awal. Ma hiwayatu Umara. Riwayatu Umar al-qira'atu wal-rasmu wal-murasalatu. Kita pakai dhamir boleh. Hiwayatuhu. Riwayatuhu al-qira'atu wal-rasmu wal-murasalatu. Mata yaqra'u Umaru al-kutuba wal majallati Fi awqatil faraghi. Kam riyalan ya'khudhu min walidihi kulla yawmin? Riyalan wahidan. Ya'khudhu riyalan. Ya'khudhu riyalan wahidan. Madza yashtari kulla usbu'in? Yashtari kitaban jadidan. Wa madza yamliku Umaru? Yamliku Umaru maktaban kabiratan fil baiti. Madza sayaf'alu fil 'utlatil qadimati?
sayazuru sadiqahu Ismaila fi Qatara. Ahsan. Santi bagus. Asmi, syukran. Afwan Ustaz, Dan jazakallah. jawab. Oke, Om. Umudina, tafadhali Umudina. Langsung. Aku harus baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz telat lagi Ustaz? Bapak Sam. Banyak tugas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, liburan. Ini masih di forum, masih di boarding house. Belum balik. Tafadhali, Om. Hiwayatu Umaro. Hiwayatu Umaro kasih rotun. Misalul qiraati warosmi wal mursalati. Mislul qiraati. Misalul qiraati warosmi wal mursalati. Wal murasalati. Wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil farohi al-kutuba wal majallati. Huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamin mutlati yarsumu umarun nasa wal haywanati wal asjaro. Wa huwa yahsulu alal jaizati rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqo umaro kasiruna. Yaktubu lahum rosaila. Wahum yaktubuna lahu aidon. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatori. Fi Qatara. Oh, fi Qatara. Nah. Fahimti ya Umadina? Hadha al-qissah. Tentang cerita hobinya Umar. Kurang Umar. lebihnya dia suka menulis apa itu menggambar terus surat menyurat ya. Membaca surat menyurat juga. Membaca surat menyurat. Kemudian dia mendapatkan setiap hari. Mendapatkan setiap hari uang saku dari ayahnya. Berapa tuh? 1 rial. Wahidun. Tadi apa ya? 1 rial. Wahidun. 1 rial. Kemudian Ya, setiap pekannya. Setiap pekan dia membeli buku baru. Nah, gitu. Dan sekarang dia punya maktabat perpustakaan. Rak buku yang besar ya kan? Perpustakaan besar. Rak buku yang besar di rumah. Rumahnya. Di dalam rumah. Ya, Kemudian dia pun mendapatkan hadiah juara itu. melukis. Ijazah ya? Ijazah. Mendapat ijazah. Jaizah. Jaizah apa sama-sama itu Ustaz, sama sertifikat sama enggak? Jaizah beda lagi. Sertifikat itu ijazah. Oh, naam. Itu semacam hadiah, semacam piagam. Bentuk piagamnya itu ya? Piagam iya. menang lomba lukis dia. Oh, iya. Kemudian dia pun lalu di waktu libur dia akan berkunjung ke temannya di Qatar. Oh ya, berkunjung ke temannya. Siapa tadi? Ismail. Di Qatar ya? Nah, betul di Qatar. 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 Ya, di Qatar. Soal awal Mudina, iqra'i wa ajibi. Umaro. Hiwayatu Umaro kasirotun. Nah, asani. Yahudu Umaru
riyalan min walidihi kulla yaumin. Asalis. Yamliku baru maktabatan fil baiti. Arabi. Umaro yahsulu ala Jangan jaizati di fathah, marfu dia. Mubtada. Umaru yahsulu ala jaizati rosmi fil madrasati. Nah, al-khamis. Yaktubu Umaru arosa ila asbiko ihi. Nah, gitu. Syukran, Modina bagus. Apa Ustaz? Kita berlatih. Ummu Talha hadirah. Latihan merangkai kalimat Ummu Talha ya. Ummu Talha dia. Dibaca jumlah ismiyah Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Artinya apa? Umar membeli kitab yang baru setiap pekan. Nah, jumlah apa nih Jumlah ismiyah. Umar sebagai Umar sebagai mubtada. marfu. Marfu bidhammah. Khabarnya mana? Kabarnya Berupa jumlah fi'liyah. fi'liyah. Yashtari itu khabar dari Umar. Ya, Ustaz. Khabarnya yashtari. Yashtari fi'il. Apa dia, Yashtari fi'lun. Yashtari fi'lun mudhari'un. Mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un Bidhammah. bidhammah muqaddarah. Nah, dhammahnya muqaddarah. Ya, karena berat dibaca yashtariyu. Yashtariyu berat. Lebih ringan yashtari. Ya, ulangi yashtari fi'il. Yashtari fi'il mudhari'un Marfu. marfu'un wa alamatu Bidhammah raf'i dhammatun muqaddarah. muqaddarah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kitaban. Kitaban maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Di Bagus. akhirih. Akhirih. Jadidan. Jadidan na'tun. Na'tun. Kulla. Zarfu. Zarfu zaman Wa mansub huwa mudhaf. Mansub wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf usbu'in mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, gitu mutlak. Sekarang contoh yang pertama. Bendanya Haqibah yang baru. Umaru. Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla usbu'in. Umar membeli. Umar membeli tas yang baru setiap pekan. Syahrun setiap bulan. Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla syahrin. Nah, gitu. Setiap bulan Umar membeli tas baru. Ya, mungkin buat jualan kali dia. Ya. Kolam, pena, Mutalhah. Umaru yashtari qalaman jadidan
كل شهر. يوم. عمر يشتري قلما جديدا كل يوم. ساعة. jam tangan. عمر يشتري ساعة جديدة كل يوم. سنة. عمر يشتري ساعة جديدة كل سنة. سيارة. عمر يشتري سيارة جديدة كل سنة. كتاب. عمر يشتري كتابا جديدا كل سنة. bagus. أسبوع. عمر يشتري كتابا جديدا كل أسبوع. bagus. شكرا أم طلحة. شكرا أستاذ. أم زهراء. قلم. عمر. Umaru yashtari qalaman jadidatan kulla syahrin. Nah, kolam dia muzakkar. Qalaman. Qalaman Jadi. jadidan. Astagfirullah. Jadidan. Nah, Yang gitu. Ulangi. Umaru. yashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Sanat. Usbu'. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Nah, gitu. Zahra. Umaru. Sebagai apa di awal kalimat? Umaru mubtada'un marfu'un bidammah. Yashtari. Fi'lun. Fi'lun mudhari' marfu'un Bidammah. bidammah. Apa tadi ya? Takdiru. Muqaddarah. Darah. Kalau yaktubu. Yaktubu. Dhammahnya Zahirah. Zahirah ini tak nampak dhammah. Muqaddarah. Darah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu damir huwa. Dhamairun huwa. Dhamirun mustatirun. Oh, dhamirun mustatirun ya. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada Umar. Nah, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Balik pada Umar. Kitaban. Apa Ustaz? Oh, hakibatan Ustaz ya? Hakibatan. Hakibatan maf'ulun bih Ustaz ya? Betul. Karena yashtari tadi kan. Membeli apa? Oh, nah Ustaz. Ulun bihi. Mansubun bil fathah. Jadidatan. Jadidatan na'tun. Nah. Kulla. Zarfu. Zarfu zaman. Wahuwa mudhaf. Syahrin. Syahrin mudhafun ilaih. Gitu, itu i'rab ringkasnya. Zahra bisa ya? Insyaallah Ustaz pelan-pelan. Nanti di DL2 dari 10 baru mudhari lebih banyak, lebih detail. Nah, Ustaz. Di DL2 masih madi kan kita, belum mudhari. Nah, Ustaz. Syukran Zahra. Ustaz. Ummu Aisyah Anwar, qalamun. Na'am Ustaz. Tafadhali. Umaru yashtari qalaman jadidan
kulla syahrin. Kalau saya yang membeli, bukan Umar, menjadi ashtari Ashtari qalaman. qalaman jadidan kulla syahrin. Nah, gitu. Ashtari ana ashtari. Kalau Umar huwa yashtari. Huwa. Yo, Ini ganti ana, Ustaz. ya ganti ana aja. Yaum. Ashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Ashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Ashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Ashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatan. Kulla Kulla sanatin. sanatin. Kitab. Ashtari kitaban jadidan kulla kulla sanatin. Usbu'. Ashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Kenapa dia? Aisyah bagus dengan Ashtari ashtari fi'il mudhari marfu marfu bidhammah muqaddarah wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Kitaban Kitaban maf'ulun bi mansub bil fathah jadidan wa man'ut jadidan na'at mansub bil fathah kulla zaraf zaman mansub bil fathah wa huwa mudhof usbu'in. usbu'ain mudhof ilaih majrurun bil kasrah. Nah, gitu. Ana ashtari. Kalau anta laki-laki. Tashtari. Ashtari, anta tashtari. Anta Supaya tashtari. kamu Syifa, anta tashtari. Kamu laki-laki. Nah, Syifa. Ustaz. Yap, Ustaz. Tashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Tashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Tashtari qalaman jadid tashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Tashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Tashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Tashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Tashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Tashtari fi'lun Mudhari marfu bid-dhammah muqaddarah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. kamu anta tashtari anta kitaban Kitaban maf'ulun bih mansubun
mansubun bil fathah. Jadi Jadidan na'tun mansubun mansubul bil fathah. kullah. Kulla apa tadi? Kulla Biasa zarfu zarf zaman. zaman Wa mansubun mudaf. Mansubul bil fathah wa huwa mudaf. buin Usbu'in mudafun ilai majrur bil kasrah. nah gitu Ummu Syifa. Anta tashtari Anta huwa tashtari huwa huwa yastari. yashtari. Kalau ana Astari. ashtari ashtari. Anti. Syukran. Kalau anti ada lagi nih ntar. Syukran. Anti lain. Afwan Ustaz. Di sini anti. Insyaallah nih Ummu Asmi. Kata Ummu Syifa anti. Ini Om. Tapi mudhari ya. Anti mudhari Ummu Asmi ada. Hadir Ustaz. Anti ada ya dia. Ya orang kedua. Ummu Fatimah. Oke. Anti ya Zainabu. Om. Dibaca. Ummu Anti Asmi. ya Zainabu taktubina. Kamu wahai Zainab sedang Menulis. yang menulis. Taktubina anti. Kalau anta Anta taktubu. anta ya Muhammad taktubu. Anta ya Muhammadu taktubu. Kalau anti taktubina jadinya Om. Nah, Ustaz. Ada nun di belakangnya. Marfu dengan belakangnya huruf apa ini? Fathah. Bukan huruf dia. Oh, nun Ustaz. Nun niswah. Bukan nun niswah, nun saja. Oh, nun saja Ustaz. Kalau nun niswah antunna taktubina. Oh, nah Ustaz. Ini nun rafa namanya. Rafa. Ya Om. Nah, Ustaz. Kemudian sebelum nun ada ya taktubina, ada ya mukhatabah namanya. Ya Allah. Nah, sekarang anti kamu membeli pena. Anti tashtarina qalaman jadidan kulla syahrin. Nah, gitu. Ya. Anti tashtarina qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Anti tashtarina sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Anti tashtarina sa'atan kulla sanatin. Sayyarah. Anti tashtarina sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Anti tashtarina kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Anti tashtarina kitaban jadidan kulla usbu'in. Tashtarina taktubina fi'il mudhari. Marfu' Marfu' dengan apa dia? Tashtarina taktubina dengan huruf apa tuh di belakang? Nun Ustaz. Nun gitu. Bisubuti nun namanya. Bisubuti nun. Bin nun. Bin nun apalah. Ringkasnya bin nun. Oh. Kemudian ada ya apa tuh di sebelum nun Ya, ada ya apa? Ya mukhatabah. Dhamir. Dhamir yang bersambung Om. Ya mukhatabah dhamir. Dhamir muttasil. Mabni ala. Mabaniun ala sukun. Fi mahalli raf'i
Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Ulangi wa ya'ul mukhatabah. Wa ya'ul mukhatabah mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in Sebutkan nama fa'il. domirnya. Ulangi Afwan Ustaz. wa Ya ya'ul mukhatabah. ya'ul mukhatabah dhamirun muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kamu sedang duduk. Anti yajlisina. Tajlisina. Nah, kamu sedang pergi. Anti tadhhabina. Sedang minum. Anti tashrabina. Sedang keluar. Takhrujina Ustaz? Takhrujina. Takhrujina. Kamu memahami. Tafhamina. Afhamina. Syukran Ummu Asmi, bagus. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Oke, Ummu Naila Siha. Mudhari'. Kalau nahnu pakai nun di awalnya nahnu naktubu, bagus. Kami sedang membaca. menulis. Menulis. Kalau membaca bawahnya tuh naqra'u. Naqra'u ya. Baca naqra'u. Ini mudhari' ya. Nah, Ustaz. Diawali dengan huruf nun, nahnu nun. Nah, begitu pun ini berarti nashtari. Nahnu nashtari. Yuk. Angkapi nomor 1. Qalamun. Nahnu nashtari qolaman jadidan kula yauma syahrin. Yaumun. Nahnu nashtari qolaman jadidan kula yaumin. Sa'atun. Nahnu nashtari sa'atan jadidatan kula yaumin. Sanatin. Nahnu nashtari sa'atan jadidatan kula sanatin. Sayyarah. Nahnu nastari sayyaratan jadidatan kula sanatin. Kitab. Mujakan. Nahnu nashtari kitaban jadidan kula sanatin. Usbu'. Nahnu nashtari kitaban jadidan kula usbu'un. Usbu'in. Usbu'in. Nashtari. Naktubu fi'il. Nashtari fi'il mudhari' marfu'un bil kasroh. Bukan bil kasrah. Mana kasrah? Fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Marfu bi dhammah. Oh iya, ada iya itu. Apa? Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah, Ustaz. Tak nampak. Kalau naktubu dhammahnya
Naktubu itu apa domahnya nampak. Apa sih kalau nampak? Zahirah. Zohiroh, iya. Naktubu dhamma zahirah. Wa fa'iluhu dhamir Wa fa'iluhu domir mustatir. diruhu Takdiruhu nah nahnu. nahnu, betul. Kemudian kitaban Kitaban maf'ulun bih ya Ustadz. Apa betul, jangan ragu-ragu, maf'ulun bihi. ya Ustadz mesti ngeraba-raba. Maf'ulun bihi terus Mansubun subun bil fathah. Domah ya. Nah, Kitab. mana dhammah. Sudah betul, jangan diubah-ubah. Oh iya, sesuai kalimat yang dipelajari ya. Mansubun bil Mansubun bil fathah. jadidan. Jadi dan natun. Mansub juga bil Mansub bil fathah. kulla Kulla mudof zarf dorf zaman zaman. wa huwa mudaf Bahwa mudof. usbu'ain. Usbuin mudofun ilai. Mudafun ilaih jangan dua kali. Mudofun ilai. Jangan mudaf ilaih, jangan. Satu kali saja. Jadi salah arti. Usbu'in mudafun gitu. Usbuin mudofun ilai. Majrurun Bil kasroh. gitu. Munaila, syukran. Afwan Ustadz, jazakallahu khair. Ibu Nur, ana. Ana. Kalau ana ashtari, aktubu. Yom. Ashtari. Nah, Ustaz. Ya, ashtari qalaman. Ashtari kolaman jadidan kulla syahrin. Yom. Ashtari kolaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Ashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Ashtari sa'atan jadidatan kulla sa'atin. Kulla sanatin. Sayyarah. Ashtari sayarotan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Ashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Ashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Ashtari fi'il. Ashtari fi'il mudore marfu bidomah muqaddarah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu ana. Kitaban. Kitaban maf'ulun bihi mangsubun bil fathah wa huwa man'ut. Jadidan. Dan natun naat. Kulla dorfu zaman mangsubun fil fathah wa huwa mudhof. usbu'in Mudhofun ilai. Syukran. Munur. Afwan Ustaz. Ummu Syifa. Belum Ummu Syifa. Sudah Ustaz. Sudah ya. Sudah. Waktu Hasanah. Nah, Ustaz. Nahnu saja. Nahnu. Nahnu nashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Nahnu nashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'at.
Nahnu nashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Nahnu nashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyara. Nahnu nashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Nahnu nashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Nahnu nashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Nashtari. Fi'lun. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Wa fa'iluhu. Iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Nashtari. Nahnu. Kitaban. Kitaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadidan. Na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Kulla Kul. zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Usbu'. Usbu'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun Nah. fi akhir. Kemudian anti. Qalamun. Anti tashtari ya. Tashtarina. Tastarina. Anti tastarina qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Anti tastarina qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Anti tastarina sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Anti tastarina sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyara. Anti tastarina sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Anti tastarina kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Anti tastarina kitaban jadidan kulla usbu'in. Tashtarina. Fi'lun. Tastarina fi'lun mudhari marfu bi subutin nun wal ya'ul mukhatabah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Kitaban. Kitaban maf'ulun bi mansubil fathah wa huwa man'ut. Jadidan. Jadi datang na'tun. Kulla. Kulla zorof zaman wa huwa mudhof. Usbu'. Usbu'in mudhofun ilai. Bagus. Kemudian. Sudah semua ya. Qara'tunna jami'an. Sampai sini jumpa kita Lagi hari Selasa kita belajar kembali. Dulu Sulugon jilid 2, daras yang ke-7. Mudah-mudahan selesai pekan depan. Afan, Ustaz, boleh nanya apa ya? Aku jadi keingat tiba-tiba aja itu yang disebut maf'ul mutlak itu yang kayak apa aja ya, Ustaz ya? Maf'ul mutlak itu pecahan masdar yang dibaca mansub. Dia buat penguat fiilnya. Belum apa-apa Ustaz. Belum sampai ya? Baru-baru. Ya. Belum sampai ya, Ustaz? Nanti aja belum sampai. Nggak usah dibahas Ustaz. Perasaan maksudnya Nanti aja lah kalau belum. Nanti masih Umudina nambah mumet nanti. Ya, maaf.
Enggak, aku cuman Salah ya. sekilas aja tadi kok tiba-tiba keinget. Nggak apa-apa, belajar browsing aja sendiri Sekarang ilmu terbuka, browsing cari yang baik-baik tentang ilmu nahu Oh, untuk meningkatkan ya kita nantilah skill. kalau sempat. Hmm. Lebih Syukuran afdolnya sih semuanya. nanya sama langsung gurunya. Nah, insya Allah pelan-pelan kita belajar nanti. Ada Ustadz, waktunya. ini Lina Kalau Tiim yang bab ini udah selesai ya, nanti ganti tema baru ya. Insya Allah tema baru minggu depan ya. Temanya Ya, tentang Ustadz. ini. Lanjutnya nanti insya Allah. Nah, Ustadz. Atau kita temanya ini aja nih, biar nggak lama. Semoga selalu sehat, Oh. bisa ikut terus ya Allah. Menarik nggak belajar ini? Oke. Ada menarik kesan yang bagus nggak belajar Sebetulnya, Lina? sebetulnya senang Ustaz, Menarik. tapi kondisi badannya ini yang kadang-kadang kurang apa ya, Ngantuk-ngantuk ya. Ngantuk-ngantuk kalau malam ya ya. tuh terus apa kalau lelah banget itu jadi kurang fokus Ustaz. Pusing, sedikit pusing ya. Kepalanya agak Nanti langsung Fisofi ya, Ustadz. Filosofi aja lah di dalam kelas. Filosofi di dalam kelas insya Allah minggu depan. Nah, Syukran. Ustadz. Saling doakan kita ya, saling mendoakan kawan kita yang sedang sakit, sedang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan dan kekuatan. Amin. 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 Sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Amin. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Laliko. Assalamualaikum. Lama.